السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله إخواني الطلبة أخواتي الطالبات غنشوفوا واحد الدرس ديال ليكونومي جينيرال اللي هو أول درس في البكالوريا في الثانية بكالوريا. لو مارشي، أول حاجة خصنا نعرفوا شنو هو لو مارشي. دونك لا ديفينيسيون دو مارشي. Le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service où se déterminent les prix et les quantités échangées. يعني هو واحد المكان يقدر يكون غيال ويقدر يكون فيكتيف، يعني ملموس أو معنوي، فيه كيتلاقى العرض اللي هو لوفر مع الطلب اللي هو لا دوموند دان بيان ودان سيرفيس، يعني على واحد السلعة أو واحد الخدمة، وفيه كيتحددوا لينا لي بري et les quantités d'équilibre. Deuxième chose, عندنا les composantes du marché. يعني هاد لو مارشي هذا مناش كيتكون، شنو هما لي كومبوزونت ديالو؟ باش نعرفوا غنشوفوا واحد ليكزامبل. Prenons le cas d'un marché local de la pêche، يعني واحد لو مارشي، واحد السوق ديال السمك او ديال الصيد. Les offres et les demandes sont indiquées dans ce tableau. عطاونا هنا les quantités offertes en kilogrammes, le prix en dirhams et les demandes en kilogrammes. Donc la quantité demandée en kilogrammes. Et لاحظتوا معايا le prix augmente. Lorsque le prix augmente, la quantité offerte augmente aussi. 500, 1000, 1400, 1500, 2000. Alors que la quantité demandée lorsque le prix augmente, elle diminue. يعني العكس ديال l'offre. ملي كيطلع الثمن l'offre كيتزاد، وملي كيطلع الثمن la demande كتنقص. Donc l'offre، اللي بغينا نعرفوا l'offre هو la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. L'offre diminue à mesure que le prix ou bien les prix baissent. يعني إلى نزل le prix l'offre تنزل، إلى طلع le prix l'offre تتزاد. Alors on dit que l'offre est une fonction croissante du prix. يعني الدالة ديال اللوفر هي واحد الدالة تزايدية بارابور او بري. يعني قد ما تزاد لنا البري راه لوفر كيتزاد. نشوفوا هاد لاكورب ديال لوفر كيفاش دايره. لاحظتوا معايا lorsque le prix augmente la quantité offerte augmente. هذا الشيء كنلقاو هاد لاكورب على هاد الشكل هذا، يعني داله تزايديه. يعني قد ما طلع ليا لو بري راه لا كونتيتي اوفرت ديال هذاك لو بيان اوغمونت. الوغ لا دوموند اللي هي الطلب سي لا كونتيتي كو لي دوموندور سويت اكيرير، يعني واحد الكميه اللي كيبغي يشريوها ياخذوها لي دوموندور à un certain prix. La demande augmente à mesure que le prix ou bien que les prix baissent. يعني ملي كينقص الثمن راه الطلب على واحد المنتوج تيتزاد. On dit que la demande est une fonction décroissante du prix. يعني الطلب هو واحد الدالة تناقصية بارابور au prix. يعني إلا نزل لي لو بري la demande ou bien la quantité demandée augmente. Il va augmenter. لاحظتوا معايا la courbe de la demande كتنزل lorsque le prix diminue. Lorsque le prix diminue, la quantité offerte, ou bien demandée plutôt, la quantité demandée augmente. يعني إلا نزل لي لو بري الطلب على المنتوج كيرتفع. نشوفوا التروزيام كومبوزون دي مارشي اللي هي لو بري. لو بري سي لا كونتيتي دو موني، هي واحد كمية من المال أو من النقود
que l'on doit donner, يا إما نعطيوها إلا كنا des demandeurs, ou que l'on peut recevoir ولا ناخذوها إلا كنا des offreurs en échange يعني في التبادل أو في مبادلة ديال واحد لو بيان ou d'un service على واحد المنتوج أو واحد السلعة. لاحظتوا معايا هنا عندنا لا courbe de l'offre et la courbe de la demande. Donc l'intersection entre l'offre et la demande يعني نقطة الالتقاء بين l'offre et la demande كتحدد ليا جوج حوايج. كتحدد ليا لو بري ديكيليبر يعني ثمن التوازن او ثمن التوازني في السوق اللي هو تحدد هنايا 21 درهم، وكتحدد ليا لا كونتيتي ديكيليبر يعني كمية التوازن. Donc la quantité d'équilibre dans cet exemple 1400 et le prix d'équilibre c'est 21 dirhams. واحد الخلاصة، la rencontre de la courbe de l'offre et la courbe de la demande détermine le prix d'équilibre 21 dirhams ici dans cet exemple et la quantité d'équilibre اللي هي 1400 kg. Alors 1400 kg c'est pas dirham، 1400 kg. بهذا غنكونوا سالينا لو بروميي واحد الجزء، غير واحد الجزء بسيط من لو بروميي شابيتر اللي هو لو مارشي. ان شاء الله في لي زوتر فيديو غنشوفوا التتمه ديال لو كور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.